Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Arifiani, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris, dan saya banggakan teman-teman sekelas PIAUD A. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan materi yang akan baleni Enggak dipotong kenapa sih? So, ya baleni. Bisa dipotong dulu. Ya wis. Aku kok deg-degan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Arifiani, MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris, dan saya banggakan teman-teman sekelas PIAUD A. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang chapter 5, yaitu The Spiritualities of Islam, and chapter 6, Criterions of Moral Development. Saya, Widya Nigansari, selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 10, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, yaitu Widya Nigansari dengan NIM 2421005, dan yang kedua yaitu Nurusnawa Dewi 2421029, yang ketiga yaitu Aini Mufidatul Jannah dengan NIM 2421034. Nah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Niken. The spiritualitas of Islam, etymological, the word spirit come from the Latin word spiritus, which among other means spirit, soul, self-awareness, disembodied being, breath of life, life of life. Spirituality is something that is influenced by culture, development, life experience, belief, and value of life. Spirituality is able to bring love, trust, and hope, see the meaning of life, and maintain relationship with others. Spiritualism in religion is a belief or practice based on belief that the departed souls, when they die, can still have contact with the body. The spiritualitas of Islam. The main goals of spiritualism between man and God in Islam are: A. Improving the quality of faith and piety. B. Improving the quality of worship. C. Improvement of moral quality. D. Achievement through peace. E. Safety in the afterlife. Spiritual needs are the harmonization of the dimension of life. Dimension include finding meaning, purpose, suffering, and death. This is the need for hope and fight in life, and the need for fight in oneself and in God. There are 5 basic human spiritual needs, namely meaning and purpose in life, feeling of mystery, devotion, trust, and hope in times of trouble. Frasal verb 1. Beberapa kata kerja dapat terdiri dari 2 bagian kata kerja. Beberapa kata kerja tersebut terdiri dari sebuah verb dan sebuah partikel. Beberapa kata kerja inilah yang disebut dengan frasal verb. Partikel yang dimaksud dalam frasal verb adalah in, out, up, down, way, or off, back, over, round. Frasal verb membentuk makna baru untuk masing-masing gabungan. Kata contoh God plus in, contoh. Dalam kalimat Emily, kata contoh open the door of the car and got in. Got in bisa bermakna into the car, jadi frasal verb adalah verb go, look, be. Plus in, out, up, down, away, or off, back, over, round.
Baik, terima kasih Mbak Niken. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Aini Mufidatul Jannah. Kepada Mbak Aini kami persilahkan. Mbak Aini, di mute-nya. Oh iya, maaf. Baik, terima kasih kepada Mbak Niken. Saya akan membacakan materi selanjutnya tentang phrasal verb 1. A verb plus in. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal verb a verb plus in yang memiliki makna masuk. Memiliki contoh, Emily opened the door of the car and got it. Selanjutnya, I waited outside the house. Selanjutnya, I didn't go in. Selanjutnya, a verb plus out. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal a verb plus out yang memiliki makna keluar atau keluar. Contoh, the car stopped and the woman go out. I went to the windows and looked out. Berikutnya, a verb plus on. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal a verb plus on yang memiliki makna naik ke atas sesuatu atau ke atas permukaan sesuatu. Contoh, the bus arrived and got on. Selanjutnya, a verb plus off. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal a verb plus off yang memiliki makna ke bawah dari atas sesuatu. Contoh, be careful, don't fall off from your bicycle. Lalu ada a verb plus up. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal a verb plus up yang memiliki makna ke atas. Dengan contoh, he stopped up and left the room. I usually get up early. We look up at star. Mbak Niken, boleh diganti slide-nya? Kemudian ada a verb plus down yang memiliki contoh, would you like to sit down? The picture fell down. A verb down memiliki makna ke bawah. Kemudian a verb plus away or off yang memiliki makna dari satu tempat menuju ke tempat lain. Memiliki contoh yaitu the thief ran away or run off. Clark got into the car and drove away or drove off. Be or go away, in or to another place. Kathy has gone away for a few days. A verb plus back. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal a verb plus back yang memiliki makna kembali dari go or back. Contoh, we went out for dinner and then went back to our hotel. Kemudian go away and don't come back. Be back. Emily is away. She'll be back on Monday. Slide selanjutnya, Mbak Niken. Kemudian ada a verb plus over. Berikut ini merupakan contoh dari phrasal verb a verb plus over yang memiliki makna lewat atau melewati, yaitu contohnya the wall wasn't very high, so we climbed over, turn over and look at.
The next page. Kemudian, a verb plus round or around. Berikut ini merupakan contoh dari frasa verb, a verb plus round or around, yang memiliki makna atau contoh, somebody shouted my name, so I looked around or around. We went for a long walk. After 6 meals, we turned round or around and went back. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Niken. Ya, terima kasih buat Mbak Eni. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang teks 2, Criterions of Moral Development. Moral are teaching about the good and bad of an act and behavior, moral obligation, and so on. Being able to distinguish between right and wrong, moral also underline and control a person, behaving factors that influence moral development include factors level of harmonization of the relationship between parents and children, and environmental factor play an important role. Reasoning level a factor, social interaction factor. Yang selanjutnya yaitu tentang phrasal verbs to. Beberapa kata kerja tersebut terdiri dari sebuah verb and sebuah partikel. Beberapa kata kerja inilah yang disebut dengan phrasal verbs. Phrasal verb membentuk makna baru untuk masing-masing gabungan kata. Pola kalimat phrasal verbs berikut ini merupakan pola kalimat pertama dari phrasal verbs. And subject plus V plus P plus N atau object, not, and sama dengan noun, V sama dengan verb, P sama dengan partikel. Berikut ini merupakan pola kalimat kedua dari phrasal verbs atau subject plus V plus N atau object plus P, not, N sama dengan noun, V sama dengan verb, P sama dengan partikel. Yang selanjutnya yaitu phrasal verbs to. Pola kalimat phrasal verbs yang objeknya personal pronoun and subject plus V plus N atau object plus P, not, N sama dengan noun, V sama dengan verb, P sama dengan partikel. Beberapa contoh phrasal verbs plus object turn on atau turn off, likes mention, a turn on the likes, or a turn the lights on. I don't like this program. You can turn it off. Bring back or take back atau give back atau put back. You can take me. Umbrella, but please bring it back. Atau write the letter and then put it back in the envelope. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau pembacaan yang kurang benar, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki materi skripil. Itu. Sekian. Oh, Mark. Pause atau stop?